हामजांमा बोसोकसे कष्ट बोसोकसे कतर फियाबा अ हामजांमाओ गोलोगै बाक्सा बाक्सा सिख्ला सिख्लिर हामजांमा बोरै एबा हामजांमा जोलानि कक खोनावै खारि थानाय रक बाक्साबा फालै रिजागो बाक्साबा सातक पितक ख्लायजागो बाक्सानिबा लांमा आरिउ अमहायनो उदयपुर महारानी आमचाइनि उमर चिचुकुनि खरकसा शिखले सातक पितक ख्लायजाखा ताबु गुमति हांकर साखामनगो साक नायजाक दंगो थानाय बिसारमै उदयपुर महारानी आमचाइनि हिमांशु दासनि चिचुकु उमरनि साजो अनिशा दास मोबाइलो दक्षिण हांकर राधानगर आमचाइनि सजल पालनि साजला राहुल पाल बाय कक सालायमानि बखा फातिना सेनायो नो नो बुइबाय नो खेनो थानाय एप्रिल तालो अनिशा ते राहुल चंगै नाहारका बरक नुखुं खासिनाय हिनै बखारी से नो नांगो नो नो बुइबाय नो खेनो राहुल आ जराओ चेन्नाइओ कायसा प्राइवेट कम्पानिओ सामुं ख्लायनानि शेम्पो मानमानि बखा फातिना अकक्तुमा राहुल अनिशानो साका नो नो बुइबाय यागुलो बरक कक जाप्लायखा लुखुंनि बरक रत्न सायाकारिनो राहुल थानाय 9 मे सालमारिओ अनिशानो चेन्नाइओ तलां थांनानि हिनै थानाय 11 मे नि सिमिनो बनो सातक तंमानि राहुल थानाय 13 मे जरा राहुल एफेक मानि जावै फाई अनिशानो आसुके सातका लामानि मालमातानो फानो आमसुखाय बुइ सातो गेराहिनि साका अनिशा थानाय 14 मे सालमारिओ अनिशानि अमहाय सातक जागमानि रक नुगुई गानागिनिनि तंनाय लुकुरक अनिशानो बिरखुंनि टिकेट ताने आगरतलाओ अनिशानि बुफानो कक्तमा रहरका अनिशानि बुफा आगरतला बिरखुं खलाव फाई बसाजगनि अमहाय सित्रा मखां नुगुई लगी लगिनो गुमति हांकर साखामनगो तलां थांका ताबुक अनिशा गुमति हांकर साखामनगो गायनोकोलजिस्ट डिपार्टमेंटो साक नायजागै दंगो ककबो काहामकाय साय मानिया बुजिना रोंलिया पुरा मोखां गोनाङै वारमानि मारि बोसाग गोनाङै बुजाक मानि मारि स्रांसालु गुमति हांकर साखामनगो एडमिट तंतुतै कायसानु सानमुं सानगा राहुलनो गोराकनि सोलाय गोराक माजा रिनानो उनथुं हिनै अनिशानि बुफा उदयपुर बुरि थानाव मामलाबो ख्लायका ताबुक अमनो नायथाय पुलिस राहुलनो चेन्नाइनि रमै तुबुई गोराकनि सोलाय गोराक माजादा रिनोरिया ताबुक अमनो नाय दंगो अनिशा ते बिनि नुखुंनि बरक्र কি নাম তোমার? অনিশা দাস। অনিশা দাস। বয়স কত? 19 বছর। বাড়ি? মহারানী। উদয়পুর মহারানী। কি হয়েছে তোমার সঙ্গে? আমি একটা ছেলের সাথে বিশ্বাস করে গেছিলাম ওর সাথে। কোথায় গেছলা? চেন্নাই। ছেলেটার কি নাম? রাহুল পাল। রাহুল পাল। বাবার নাম? বাবার নাম সজল পাল। সজল পাল। বাড়ি? সঠিক বলতে। হ্যাঁ? সঠিক বলতে পারতেছি না। বাড়িটা কইতে পারো না? বাড়ি রাধানগর। হ্যাঁ? রাধানগর। বিলনের রাধানগর। কত তারিখ বাড়ি থেকে গেছলে তোমরা? 9 তারিখ। হ্যাঁ? 9 তারিখ। এই মাসের 9 তারিখ। মে মাসের 9 তারিখ গেছে চেন্নাই। এরপর কি হয়েছে তোমার সঙ্গে? আমার সাথে আসছিল। চেন্নাই কোথায় ছিলা? মেট্রো স্টেশন। আচ্ছা, কি করে ছেলেটা? সোল কোম্পানি কাজ করতে। হ্যাঁ? সোল কোম্পানি কাজ করতে। চুলে? সোল কোম্পানি কাজ করতে। আচ্ছা, কোম্পানি বেসরকারি সংস্থা কাজ করতো, ওইখানে গিয়ে তোমরা আসলা, তারপর কি হয়েছে? হঠাৎ করে
হ্যাঁ হঠাৎ করে আমার গায়ে ওই যন্ত্র হাত তুলছে, মারধর করছে কামড়াইছে, হ্যাঁ এখানে কামড়াইছে। তুমি তো এখানে আইসো কবে উদুপুর আইসো কবে এখানে 14 তারিখ আছে, হ্যাঁ 14 তারিখ আছে। 14 তারিখ আইসো চেন্নাই থেকে 14 তারিখ আইসো কীভাবে আইসো আমার ওই থেকে আমরাই থেকে লোক আসিল, হ্যাঁ আমরাই থেকে লোক আসিল, হ্যাঁ ওরা টিকিট কেটে দিছে, তারপরে তারপর আইসো এই গুমতি জেলা হাসপাতালে কবে আইসো 14 তারিখ আছে। 14 তারিখে আইসো Emergency এখন ডাক্তার দেখাইছে এখন তোমার কী অসুবিধা হইতেছে সরাসরি ব্যবহার আচ্ছা এখন তোমরা পুলিশে জানাবে তার বিরুদ্ধে কেস করছো বাবা গেছে, করছে তোমার বাবার কি নাম হিমাংশু দাস। কি করে এবারে গেছে। হ্যাঁ